जनाब खबर घुमन साहब ब्यूरो चीफ दुनिया न्यूज़ इस्लामाबाद अभी टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। खबर साहब, आपको बहुत याद हम कर रहे थे, बताइएगा ताज़ा तरीन क्या खबरें हैं, क्या तय पाया है वज़ीर आज़म हाउस में वफाकी काबीना के इजलास में, क्या तजावीज़ उनकी खिदमत पेश की गई हैं। वज़ीर आज़म ने खिताब करना है, सहाफ़ियों से मुलाकातें करनी थी, एक से ज़ायद सवालात आपकी खिदमत में, एक वन बाय वन अगर जवाब दे दे प्लीज़। जी, एक तो आज वो जो खत आया हुआ है धमकी वाला, वो काबीना के साथ शेयर किया गया और काबीना की जो मीटिंग हुई है उसके जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है वो हमारे साथ शेयर किए गए हैं। उसके मुताबिक बड़ा वाज़े जो हमें बताया गया है कि ये जो खत है उसमें प्रिसाइजली सारी चीजें लिखी गई हुई हैं कि इस वक्त जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है वो इस मुल्क की खारजा पॉलिसी अपनी मर्जी से चला रहा है, वो रियासत पाकिस्तान को साथ लेके नहीं चल रहा। और उसमें जो हमारे साथ उसके मुंदरजात शेयर किए गए हैं उसके मुताबिक ये भी है कि अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाती है तो आपके साथ रियासत पाकिस्तान या पाकिस्तान के साथ मामला बेहतर हम कर सकते हैं, अदरवाइज आपको सख्त मुश्किलात के लिए तैयार रहना चाहिए। आने वाले दिनों के अंदर आपके लिए हालात बड़े मुश्किल हो सकते हैं। और यहाँ तक ताल्लुक है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से। खबर साहब ठहरिएगा, हमारे पैनलिस्ट ये जानना चाह रहे हैं कि इस तार के, इस केबल के, इस लेटर के मुदरजात आपके साथ शेयर किए गए या आपको देखने का मौका भी मिला? जी, इसके मुदरजात शेयर किए गए हैं और ये अब जो लेटर है हुकूमत ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है, वो पार्लियामान का इन कैमरा सेशन कॉल करने जा रहे हैं और उस इन कैमरा सेशन के अंदर तमाम जो पार्लियामेंटेरियंस के सामने वो ये जो लेटर रखने जा रहे हैं। बार बार जो वहां पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर जो लोग मौजूद थे तो इस लेटर की ऑथेंटिसिटी, इसकी जेन्युइननेस के हवाले से पूछा गया, तो उसमें हमारी तो जिससे भी बात हुई है, मैं भी वहां पे था, हबीब अकरम साहब भी वहां पे मौजूद थे, कि लेटर एक ऑफिशियल जो कॉरेस्पॉन्डेंस है उसमें उसकी लेटर को इस हवाले से किसी भी तरह का कोई शक शुबा नहीं है कि ये लेटर जो सिर्फ अपने सियासी मकासद को हासिल करने के लिए। आप सर एक मिनट सर वाज़ेह कीजिए, ये क्या किसी रियासत ने ऑफिशियली जारी किया है या एक केबल है जिसको हमारे एक सफीर ने इंटरसेप्ट करके अपने तजुर्बात की रोशनी में बयान किया है? क्या किसी ये बिल्कुल ये एक ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस जो हुई है, एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के दौरान जो रिकॉर्डेड जो चीजें होती हैं उसको डिसाइफर करके वो सारी चीजें जो हुकूमत पाकिस्तान को वो बताई गई हैं, वो बताई हैं हमारे अपने सफीर ने, अपने हमारे जो फॉरेन ऑफिस के लिए प्राइम मिनिस्टर तक पहुंची हैं जी। और अब जो सब ये खबर साहब ये वाज़ेह करते जाए ना, ये बड़ा इबाम है कि ये किसी रियासत ने रियासत पाकिस्तान को, पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान को ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई धमकी आमेज़ खत नहीं लिखा, बल्कि हमारे मिशन ने, हमारे सफ़ीर ने ऐसे मौजू पर होने वाली मुलाकातें या दस्तावेज़ात की बुनियाद पर एक केबल जारी की जो कि हमारे कंसर्न क्वार्टर्स को मिली, जिसमें उन्होंने तमाम मौजूआत का हवाला दिया जो आप फरमा रहे हैं। जो आपका सवाल है उसका जवाब ये है कि हमारे जो पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस उस मुल्क के जो मुतलका मुल्क है मौजूद था, उसके साथ एक ऑफिशियल मीटिंग हुई, वहां पे प्रॉपर नोट टेकर्स होते हैं, उसकी मीटिंग की प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है, उस रिकॉर्डिंग को प्रॉपर उसकी डिसाइफर करके अलॉन्ग विद ऑल द एनेक्स्चर्स जो है वो और उसकी बुनियाद बना के जो सारी चीजें हैं वो भिजवाई गई हैं और वो अलॉन्ग विद दैट ओरिजिनल जो कन्वर्सेशन है, रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन। अब वो जो हुकूमत ने फैसला किया है कि वो इन कैमरा सेशन बुला के तो पाकिस्तान की तमाम क़यादत है, सियासी क़यादत है जो कि अपोजिशन की तरफ से एक डिमांड भी थी, उनके सामने वो तमाम जो है हवाला जात, मुदरजात और लेटर और कंटेंट के हवाले से जो भी चीजें हैं, आज हमारी इत्तला के मुताबिक ये जो लेटर है, आज वफाकी काबीना जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो एक फैसला करने का फोरम है, क्योंकि बाकी तमाम इदारे उसके नीचे आते हैं, उसके सामने तमाम काबीना के सामने हमारी इत्तला के मुताबिक ये लेटर पढ़ के उनको बताया गया है, सुनाया गया है A to Z क्या चीज है। उसके जो वाज़ेह चीजें उसमें यही है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो अपनी जो खारजा पॉलिसी है वो अकेले चला रहे हैं और चूंकि वो एक सर्टन लाइन ले रहे हैं अपनी खारजा पॉलिसी की वजह से, इसलिए उनको इस आप खबर साहब हमारे साथ रहिएगा, बिल्कुल इसको मजीद वाज़ेह भी हम करते चले। हम बार बार अर्ज कर रहे थे कि ये रियासती सतह पर किसी रियासत ने पाकिस्तान की रियासत के या ज़िम्मेदारान के नाम को धमकी आमेज़ ख़त नहीं लिखा हुआ, बल्कि हमारे ही एक ज़िम्मेदार, एक डिप्लोमेटिक मिशन ने एक मुलाकात जो एक मुल्क के ज़िम्मेदार से हुई, उसकी रोशनी में, उसकी बुनियाद पर ये एक तार जारी की थी पाकिस्तान के मुतल्लिका हुकाम के नाम। इस सिलसिले में हमें अभी ज्वाइन किया है उमर जट साहब ने, आप भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कवर करते हैं। खबर घुमन साहब आप तज्ज़िया निगार हैं, ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद से, वो भी बता रहे हैं। रिजवान अहमद गिलज़ई आप सीनियर सहाफ़ी हैं, आपने भी इस मौजू पर बात की है, मुतल्लिका हुकाम से बात की है। रिजवान,
یہ جو مدرجات آپ تک پہنچے، کلیئرلی اگر ہم بات کرنا چاہیں تو یہ تاثر درست ہے کہ ہمارے ہی ایک سفیر جو کسی اہم ملک میں تعینات ہیں ان کی جانب سے ہے یہ تار؟ جی اجمل جامی صاحب، ایسا ہی ہے، اور جیسے خاور صاحب نے بتایا اس کے اوپر اب چیزیں کھل کے سامنے آ چکی ہیں، اور ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ کنفرم کیا ہے کہ پاکستان میں جو امریکہ کے سفیر تھے اسد مجید، انہوں نے جو امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ، اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار ساؤتھ ایشیا کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوئی تھی، اس ملاقات کے بعد انہوں جی ٹھیک خاور گھمن صاحب، پھر یہ معاملہ وہیں پہنچا، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی گھمن صاحب کہ ہم پہلے دن سے یہی دعائی دے رہے تھے، ملکی مفاد میں یہ بات کر رہے تھے بحیثیت صحافی بھی، کہ اتنا اہم اور سینسٹیو معاملہ ہے تو اس کو پارلیمان یا NSC میں کیوں نہیں رکھا جا رہا؟ آج پھر دیر کر دی، بہرحال دیر آئے درست آئے، آج وہاں یہ بات جا پہنچی جہاں جانی چاہیے تھی۔ دیکھیں جامی صاحب، آپ کا بالکل یہ شاید مناسب سوال ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ جو مندرجات ہیں کیا یہ جو پاکستان کے امبیسڈر جو کسی ملک میں موجود تھی، کیونکہ میرے سامنے وہ اس ملک کا نام نہیں رکھا گیا جو ہمیں یہاں پہ بریفنگ دی گئی ہے، ہمارے ملک کے سفیر کو جو بتایا گیا ہے اور اس کے جو سامنے ساری چیزیں رکھی گئی ہیں اس کو پراپر طریقے سے جو ڈاکومنٹ کو ڈسائفر کر کے ریکارڈنگ کر کے جو بھی ساری بات ہوئی ہے اس کو جو ہے ایک آفیشیل ڈاکومنٹ، کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ کے ذریعے جو ہے پاکستان کو کے سامنے حکومت پاکستان کے چیزیں سامنے رکھی گئی ہیں، اور جو آپ کا سوال 2 دن سے بہت اچھا ہے کہ اس کو متعلقہ فورم پہ رکھنا چاہیے۔ اب چونکہ پاکستان کی جو کابینہ ہے وہ سب سے فیڈرل کابینہ، جو فیڈرل کیبنٹ از دا ہائیسٹ فورم ڈیسیژن میکنگ، ہر طرح کے تمام فیصلے وہیں پہ ہوتے ہیں، وہاں پہ تمام کابینہ کے جو ممبران کے سامنے ہماری اطلاع کے مطابق یہ لیٹر ان کو پڑھ کے سنایا گیا ہے، اور اب یہ فیصلہ حکومت نے کیا ہے کہ اس لیٹر کو جو لے کے وہ جو کیونکہ پاکستان کی پارلیمان سوورن ہے اور پاکستان کے تمام جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو اعتماد میں لیا جائے، ان کے سامنے رکھا جائے گا۔ شاہم صاحب، خاور صاحب ساتھ رہیے گا۔ خاور صاحب، میں نے آپ کے لیے وزیر اعظم کا جو خطاب ہے آج متوقع، اس پر بات کرنی ہے، ہمارے ساتھ ہی آپ جڑے رہیں۔ شامی صاحب، یہ تو 7 تاریخ کا بتایا جاتا ہے معاملہ رپورٹڈلی، تو آج 30 مارچ ہو گئی، یعنی 23 دن گزر گئے کابینہ کو اعتماد میں لیتے اور پارلیمان کے ان کیمرہ میں جاتے یا NSC میں رکھتے، یہ پہلے کیوں نہ خیال گزرا؟ دیکھیں، اس سوال کا جواب تو خود وزیر اعظم کو دینا چاہیے، اور یہ جو اسد مجید خان ہے یہ امریکہ میں ہمارے سفیر تھے، اور میں خیال چند روز پہلے تک یہ ایک رائے ہے اس کے بارے میں، ایک رائے ہے، نہیں ان کی اسسمنٹ، کیوں جی میں خیال چھوڑ دیا انہوں نے منصب ابھی اپنا، تک تو میرا خیال وہ ہیں امریکہ میں پاکستان میں خیال شاید اسد مجید خان، یعنی کیونکہ ان کی جگہ دوسرے نامزدگی کسی وہ مسعود خان کی ہو چکی ہوئی ہے، اور اسد مجید خان امریکہ کے اندر پاکستان کے امبیسڈر تھے ایک، اور میرا خیال ہے چند روز پہلے سبکدوش ہو گئے شاید۔